Maayong adlaw mga kakugi. Unsaon pagbawkot sa bulens. Mga kakugi mao na lagi to kanang Tung bawkutan ang mga bolens kay badung na sila tuuban og suka, asin, bitsin ug ahos kay ipakaon sa mga gwapo ug banggiitan nga trabahante nga kugian pod. So ining bawkot magamit rata og saging ug mao na to. Yes! Ikan pa na sa atong kalululuhan na atong nahibawan ni Lolo Ams. Mao na nga natinga bitaw ko pagkagamay ning kungalungan no ding ingana una nimo ng bolens. Kuanday kuno ang baho sa saging mutakod sa bolens inigaon nimo jarang lami alagi dyan napi ginamos diha ug nagluto puta danig tortang mayulit mauna na urot na pug atong kanon diha di man pud ta mag-aw kay ting harvest naman. Mao nga mga kakugi ato pong bawkutan ang atong mga maayong pamatasan kay daghang mga negative nga huna-huna nga musuway og tuob sa atong kaugalingon. Pili pug positibo nga huna-huna nga mutuob sa imong personalidad ug sa imong dughan. Kay sure ball nice jog out ka. And sorry, bye bye.